Sa Trinity daw kami, oh. Gate crusher lang kami. Walang bayad. Okay, yung pinakagwapo sa amin, oh. Yun. Ay, saan? Yun. Ayun yung ano, naka-blue. Ayun yung naka-blue. Tapos, si Mother. Mother. Arolina Mother. Tara na. Tara na daw eh. Ito yung center of attraction. Ito ang center of distraction. Attraction naman to. Ayun ang maganda. Pauwi na. Focus. Ito pa, focus. Good. Nagbibideo ako eh. Tama na, picture na dun oh, maganda.